الأميرة المتنكرة قصة من جهاد درويش رسوم فرانسواز جواري. La princesse déguisée, Jihad Darwish, illustration Françoise Jouard, édition L'Harmattan, Conte du Roseau. كان يا مكان في قديم الزمان ملك له ولدان صبي وبنت. في يوم من الأيام قرر الملك أن يذهب إلى الحج مع ابنه. Il était une fois, dans les temps anciens, un roi qui avait 2 enfants, un garçon et une fille. Le roi décida d'aller en pèlerinage avec son fils. وبما أن الرحلة كانت طويلة وشاقة فقد نادى الملك قاضي مملكته العجوز وقال له: أوصيك بابنتي فاسهر عليها طوال غيبتي. C'était un voyage long et périlleux. Aussi, le roi appela le vieux cadi, le grand juge de son royaume, et lui dit : « Je te confie ma fille, tu veilleras sur elle durant mon absence. » ثم سار الملك وابنه في الصحراء متوجهين إلى مكة المكرمة. Puis le roi et son fils prirent le chemin du désert en direction de la Mecque. وما إن ابتعدا حتى توجه القاضي إلى منزل الأميرة. À peine le roi s'était-il éloigné que le cadi se présenta chez la princesse. وأراد الزواج منها لشدة حسنها وجمالها. Il la trouva très belle et décida de se marier avec elle. لكن الأميرة طردته ورفضت طلبه. Mais la princesse le chassa de sa maison. كان القاضي عنيدا فصار يأتي كل يوم إلى منزل الأميرة ويحاول إقناعها بالزواج منه. Le cadi était têtu. Chaque jour, il revenait chez la princesse et essayait de la convaincre. وفي كل يوم كانت الأميرة تطرده إلى أن قررت في نهاية المطاف أن تقفل بابها وأن تنتظر عودة أبيها وأخيها. Et chaque jour, la princesse le chassait. À la fin, elle décida de fermer sa porte jusqu'au retour de son père et de son frère. منذ ذلك اليوم راحت الأميرة تربط سلة بحبل وتضع فيها النقود وتدليها إلى الشارع. Le matin, la princesse attachait un panier à une corde. Elle y mettait de l'argent et le laissait descendre jusqu'à la rue. وهكذا كان اللحام وبائع الخضار يأخذان المال ويملأان السلة. Ainsi, le boucher et l'épicier prenaient l'argent et remplissaient le panier. عندما رأى القاضي ذلك غضب غضبا شديدا وقرر الانتقام. Voyant cela, le cadi, furieux, décida de se venger. فأرسل رسالة إلى الملك يقول فيها: إن الأميرة تسيء التصرف وتفتح منزلها كل مساء وتقيم الحفلات مع الشبان حتى الصباح. Il dépêcha un messager au roi avec une lettre pour lui dire que pendant son absence, la princesse se conduisait très mal, qu'elle ouvrait sa maison tous les soirs et faisait la fête jusqu'au matin avec des jeunes gens. عندما قرأ الملك الرسالة غضب غضبا شديدا ونادى ابنه: عليك أن تذهب وتقتل أختك وتأتيني بزجاجة من دمها. Lorsque le roi lut la lettre, il se fâcha tout rouge et ordonna à son fils : « Tu dois tuer ta sœur et m'apporter une bouteille de son sang. » أدار الأمير عنان حصانه وسار ليلا ونهارا إلى أن وصل إلى المنزل. Le prince tourna la bride de son cheval et voyagea jour et nuit jusqu'à ce qu'il arriva à sa maison. طرق الأمير الباب طويلا لكن الأميرة لم تفتح لأنها كانت تظنه القاضي. Il frappa longtemps à la porte, mais la princesse refusa d'ouvrir en pensant que c'était le cadi. عندها نادى الأمير أخته فعرفت صوته وركضت إلى الباب تفتحه. Alors le prince se mit à appeler. La princesse reconnut la voix de son frère et courut lui ouvrir la porte. بعد السلام قال لها أخوها: لابد أنك ضجرت وحدك في الدار، ما رأيك لو خرجنا إلى البرية لنتنزه؟ Tu t'ennuies sûrement toute seule, dit le prince à sa sœur.
Si on allait se promener à la campagne? فرحت الأميرة لأنها لم تغادر الدار منذ سفر أهلها ووافقت على مرافقة أخيه. La princesse, qui était enfermée dans sa maison depuis le départ de ses parents, fut contente de sortir. Elle se prépara vite et accompagna son frère. مشي الأمير وأخته طويلا حتى وصلا إلى واد منعزل فجلسا تحت شجرة ليرتاحا. قالت الأميرة: Le prince et sa sœur marchèrent longtemps. Ils arrivèrent dans une vallée isolée. Là, ils s'assirent sous un arbre pour se reposer. قالت الأميرة: هذا المشوار الطويل أتعبني سأنام قليلا. Cette longue marche m'a fatiguée, dit la princesse à son frère. Je vais dormir un peu. ثم وضعت رأسها على ركبة أخيها ونامت. Alors, elle posa la tête sur le genou de son frère et s'endormit bientôt. نظر الأمير إلى أخته وتردد. كان يريد أن يقتلها غير أن قلبه لم يطعه. فقد كانت جميلة ولطيفة وكان يحبها كثيرا. Le prince regarda sa sœur en hésitant. Il devait l'égorger, mais son cœur ne lui obéissait pas. Elle était si belle, si gentille, et il l'aimait tellement. أخيرا وضع الأمير رأس أخته على حجر واصطاد بضعة عصافير وملأ زجاجة من دمها. Lentement, il posa la tête de sa sœur sur une pierre, alla chasser des oiseaux et remplit la bouteille avec leur sang. ثم غادر الوادي ولحق بأبيه وأعطاه الزجاجة وقال له: هذا دم أختي. Puis il quitta la vallée et alla rejoindre son père. Il lui montra la bouteille et lui dit: Voilà le sang de ma sœur. استيقظت الأميرة ليلا على عوي الثعالب فخافت والتجأت إلى الشجرة. En pleine nuit, les cris des chacals éveillèrent la princesse. Effrayée, elle se réfugia dans l'arbre. فجأة مر أمير كان قد تأخر في الصيد فركضت كلابه نحو شجرة وراحت تنبح. Soudain arriva dans la vallée un prince nomade qui s'était attardé à la chasse. Ses chiens se précipitèrent vers l'arbre et se mirent à aboyer. اقترب الأمير ورأى على ضوء مشعله فتاة جميلة كقلب النهار. Alors le prince s'approcha avec sa torche. Il vit une fille, belle comme le plein jour et habillée comme une princesse. فالتفت إلى رجاله وقال لهم: كل الصيدات لكم إلا هذه الصيدة فهي لي. Se retournant vers ses hommes, il leur cria: Tout ce que nous avons chassé aujourd'hui est à vous, mais cette fille est à moi. ثم طمأن الأميرة وأردفها خلفه على حصانه. Puis le prince nomade rassura la princesse, l'installa derrière lui sur son cheval et rentra heureux à son campement. فنادى أمه وقال لها: إنه ينوي الزواج من هذه الفتاة. Une fois chez lui, le prince présenta la princesse à sa mère. Il lui dit aussi qu'il désirait se marier avec elle. وهكذا قامت أم الأميرة عرسا دام 7 أيام و7 ليالي كان خلالها الكبار والصغار يأتون فيأكلون ويشربون ويرقصون في بيت الأمير. Alors on fit un grand mariage qui dura 7 jours et 7 nuits. Tout le monde, petit et grand, vint manger, boire et danser dans la maison du prince. عاش الأمير والأميرة بسعادة ومرت السنون فرزقها 3 صبيان يفوق جمالهم بدر في تمامه. Le prince et la princesse vécurent heureux pendant plusieurs années et eurent 3 garçons, beaux comme la pleine lune. وشاءت الأيام أن يحل القحط ذات سنة فلم يسقط المطر إلا نادرا. Une année où la pluie fut rare et la terre aride, le prince nomade décida de partir vers d'autres terres. وعطشت الأرض فقرر الأمير أن يرحل مع قبيلته إلى أرض أكثر عطاء. ويوم الرحيل أرسل الأمير زوجته وأولاده مع وزيره ليسلكوا طريقا سهلا. Il envoya sa femme et ses enfants par un chemin plus facile et conduisit lui-même la tribu par un autre chemin.
عندما وجد الوزير نفسه وحيدا مع الأميرة وأولادها بهره جمالها فاقترب منها وقال لها إن لم تقبل الزواج بي سأقتل أولادك. Lorsque le vizir se retrouva seul avec la princesse et ses enfants, il s'approcha d'elle et lui dit « Marie-toi avec moi, sinon je tuerai tes enfants. » رفضت الأميرة الزواج فاستل الوزير سيفه وقتل الأولاد الثلاثة. La princesse refusa. Alors le vizir prit son sabre et tua les 3 garçons. ثم ترك الأميرة وحدها في الصحراء. Puis il abandonna la princesse toute seule en plein désert. بكت الأميرة ثم قصت شعرها وغطت أولادها ومشت إلى أن وصلت إلى أول قرية. La princesse pleura beaucoup ses enfants. Elle se coupa les cheveux très courts, en couvrit ses enfants et marcha longtemps jusqu'au premier village. بكت الأميرة ثم قصت شعرها وغطت أولادها ومشت إلى أن وصلت إلى أول قرية. Elle vendit ses bijoux et acheta des vêtements d'homme, un panier, du fil, des bobines, des allumettes et du savon. ثم تنكرت بزي بائع متجول وراحت تسافر من مكان إلى آخر وهي تغني معنا صابون معنا كبريت معنا خيطان من كل الألوان. Et elle se mit à voyager d'un lieu à l'autre en chantant. Je suis le colporteur, je vends du savon, je vends des bonbons et des fils de couleur. فكان الناس يشترون منها وما يحتاجون إليه. Les gens l'appelaient et lui achetaient ce dont ils avaient besoin. خلال هذا الوقت لحق الوزير بأميره وقال له وهو يبكي في إحدى الليالي هاجم أسد زوجتك وأولادك وافترسهم دون أن أتمكن من الدفاع عنهم. بكى الأمير زوجته. Pendant ce temps, le vizir rejoignit le prince nomade et lui dit en pleurant « La nuit, un lion a attaqué ta femme et tes enfants et les a dévorés sans que je puisse les défendre. » بكى الأمير زوجته وأولاده وواصل سيره وتنقلاته إلى أن ساقه الأقدار إلى مدينة الأميرة. Le prince pleura longtemps la mort de sa femme et de ses enfants. Il continua son chemin au gré des saisons jusqu'à ce que le destin le mène dans la ville natale de la princesse. استقبل الملك الأميرة وقبيلته بالترحاب ودعاه للإقامة في قصره من دون أن يعرف أنه زوج ابنته. Le roi accepta de recevoir la tribu dans son royaume. Il installa le prince dans sa propre maison sans savoir qu'il était le mari de sa fille. أصبح الملك والأمير صديقين لا يفترقان يقضيان الأيام في الحديث والاهتمام يسوءون البلاد بحضور ابن الملك والقاضي والوزير. Le roi et le prince nomade devinrent de grands amis. Ensemble, ils parlaient de tout et s'occupaient des affaires du royaume, entourés du fils du roi, du cadi et du vizir. أما الأميرة فكانت تواصل ترحالها متنكرة بزي البائع متجول إلى أن وصلت يوما إلى مملكة أبيها وهي تغني معنا صابون معنا كبريت معنا خيطان من كل الألوان. سمع الملك فناداها وقال لها. Pendant des mois, la princesse déguisée en colporteur continua à voyager de ville en ville et de village en village. Un jour, elle arriva dans le royaume de son père en chantant sa chanson. Je suis le colporteur, je vends du savon, je vends des bonbons et des fils de couleur. Le roi l'entendit et la fit appeler. احكي لنا بعض ما تعرفي فالبائعون يعرفون حكايات كثيرة. Raconte-nous quelque chose, lui dit le roi. Les colporteurs connaissent beaucoup d'histoires. ولكنني لا أعرف حكايات. Malheureusement, je ne sais pas raconter des histoires. قال الملك وابنه والأميرة والقاضي والوزير معا لا بد من أن تحكي لنا حكاية. Si, il faut que tu nous racontes une histoire, s'écrièrent le roi, son fils, le prince nomade, le cadi et le vizir. عندها راحت الأميرة تحكي لا تقولوا إنني أعرف هذه الحكاية إنما حكيت أمامي. Alors la princesse déguisée en colporteur se mit à raconter. Ne dites pas que je connais cette histoire, on me l'a racontée. كان يا مكان ملك له ولدان صبي وبنت في يوم قرر الملك الذهاب إلى الحج مع ابنه فأوصى القاضي العجوز بابنته. Il était une fois un roi qui avait 2 enfants, un garçon et une fille. Un jour, le roi décida d'aller avec son fils en pèlerinage. Il confia sa fille à son vieux cadi. فأوصى القاضي العجوز بابنته.
صاح القاضي: اسكت أيها البائع، لا قيمة لحكايتك. À ce moment-là, le cadi s'écria « Tais-toi, ton histoire n'est pas intéressante. » فتدخل الملك وقال: بل تابع حكايتك أيها البائع. Mais le roi intervint et dit « Continue ton histoire, colporteur. » وتابعت الأميرة حكايتها، وعند النهاية نزعت غطاء رأسها وقالت: هذا أبي، وهذا أخي، وهذا زوجي، وهذا هو القاضي، وهذا هو الوزير الذي قتل أولادي. Et la princesse raconta son histoire. À la fin, elle découvrit sa tête et dit « Voici mon père, voici mon frère, voici mon mari, voici le cadi, et voici le vizir qui a tué mes enfants. » حكم الملك على الوزير والقاضي بالموت، ثم أقام عرسا جديدا لابنته وللأمير، وعاش الجميع بالخير والنعيم. Le cadi et le vizir reçurent le châtiment qu'ils méritaient. Puis, on célébra de nouveau les noces du prince et de la princesse.